Često se čuje tvrdnja da danas živimo u eri informatičke revolucije. Na osnovu toga jednostavno se može zaključiti da je informatika jedan od najvažnijih obilježja današnjeg društva. Razvojem mikroelektronike, računara i drugih informatičkih tehnologija, društvo koje smo poznavali nadišlo je svoju industrijsku epohu i ušlo u novo informacijsko doba u kojem život postaje nezamisliv bez barem nekog oblika tehnologije. Mnogi smatraju da napredak neke zajednice bitno ovisi o raspoloživim informacijama i načinu rukovanja njima, pa je stoga važno razumjeti temeljne pojmove vezane uz informacije. Podatak i informacija. Podatak je bilo kakav zapis u bilo kakvom obliku u kojem je zabilježen neki događaj, pojava, činjenica ili zapažanje iz okoline. Podatak može biti zapisan na različite načine. Tako, na primjer, podatke možemo zapisati u obliku teksta, slike, znaka, zvuka itd. Na osnovu toga jednostavno dolazimo do zaključka da podatke možemo podijeliti na tekstualne, brojčane, znakovne, slikovne, zvučne itd. Na slici su prikazana 3 podatka. 2 su podatka prikazana slikom, a 1 brojem. Možda su neki i prepoznali podatke. Prepoznati podatak znači znati koje značenje on ima. U trenutku kad podatak nešto znači, on postaje informacija. Pogledajmo broj napisan u sredini slike. Koje je njegovo značenje? Moglo bi to biti bilo šta. Mogla bi to biti, na primjer, cijena neke robe u trgovini, broj gledaoca na nekoj utakmici ili godina kada je napisana povelja Kulina Bana. Sve dok broj nema značenje, zovemo ga podatkom. U trenutku kada broju dodijelimo neko značenje, on postaje informacija. U isto vrijeme podaci mogu davati različite informacije. Kao primjer tome možemo uzeti knjigu na kineskom jeziku. Za osobu koja ne poznaje kineski jezik, ta knjiga je samo skup podataka zapisanih na papiru, iz koje korisnik ne dobija informacije. Ali za osobu koja poznaje kineski jezik, prilikom čitanja knjige na kineskom jeziku, ona postaje informacija. Iz ovog primjera zaključujemo da isti podatak može za jednog primaoca da predstavlja informaciju, a za drugog ne. U korist ovog možemo navesti i primjere tajnih šifri, Morzeve azbuke itd. Neke osobe će dobiti informaciju, a neke ne. Zaključujemo da podatak postaje informacija samo ako se koristi. U slučaju da podatak ne koristimo, on nikad neće postati informacija. Kao primjer možemo navesti neku knjigu na polici. Ako tu knjigu nikad nismo čitali, ta knjiga nikad neće postati informacija. Samo u slučaju da knjigu počnemo čitati, ona može postati informacija. Informacija predstavlja preslikavanje stanja jednog subjekta, to jest izvora informacije, u stanje drugog subjekta, to jest primaoca informacije, pri čemu ovo preslikavanje može biti različito za različite subjekte. Riječ informacija je nastala od latinske riječi informare, što znači oblikovati ili predočiti. Ako se sada vratimo na prvi primjer, 1189 je podatak, ali rečenica 1189. je napisana povelja Kulina Bana jeste informacija. Prema dogovoru, slici lijevo se pripisuje značenje opasnosti od radioaktivnosti, a slici desno se pripisuje značenje da se radi o svojstvu materijala da se može reciklirati. Onog trenutka kada to znamo, ove slike postaju informacije. Ako nekim slučajem naiđemo na kutiju označenu znakom opasnosti od radioaktivnosti, znaćemo da je ne trebamo dirati.
Nađemo li na proizvodu znak da se može reciklirati, znaćemo da je to proizvod koji neće zanečistiti našu okolinu. To su korisne informacije koje nam mogu pomoći da se bolje snađemo u svom okruženju. Za razliku od informacije, sam podatak nije previše koristan, osim ako ne nađemo način da ga protumačimo, to jest pretvorimo u informaciju. Korisne informacije se redovno skupljaju i čuvaju. Mogu se čuvati na mnogo načina, mogu se pamtiti, a mogu se i zapisati. U novije vrijeme zapisuju se uglavnom na dva načina, na papiru ili u memoriju računara. U literaturi postoje mnoge podjele informacija, ali mi ćemo uzeti onu koja kaže da se informacije dijele na činjenice, mišljenja i vjerovanja. Činjenice su informacije koje su neupitne i koje se mogu u svakom trenutku dokazati. Primjer jedne činjenice jeste rečenica Zemlja se okreće oko Sunca. Ova rečenica je činjenica jer postoje neoborivi dokazi da je ona tačna. Mišljenja su informacije za koje postoje konkretni pokazatelji koji ukazuju na njihovu vjerodostojnost, mada se mnogi subjekti neće sa njima složiti. Primjer jednog mišljenja jeste rečenica današnja muzika je najbolja. Vjerovanja su informacije koje izvjesni subjekti prihvataju kao tačne, mada za njih ne postoji nikakav konkretan pokazatelj koji može potvrditi njihovu vjerodostojnost. Primjer jednog vjerovanja jeste rečenica vanzemaljci postoje. Informatika. Zbog sve većeg korištenja računara u svakodnevnom životu dolazi do poistovjećivanja pojmova informatika i računarstvo. Važno je napomenuti da je informatika nauka koja je nastala puno prije računara i bavi se prikupljanjem, memorisanjem i obradom informacija. Osnovni pojmovi informatike počinju da se uspostavljaju tek sredinom 19. stoljeća, ali primjena informatike se počinje značajnije razvijati tek polovinom 20. stoljeća, što je uzrokovala pojava računara. Na engleskom govornom području koriste se termini computer science, to jest računarstvo za nauku o računaru kao sredstvu za obradu informacija, i imamo još jedan termin information systems, to jest informacioni sistemi za nauku o obradi informacija i primjeni računara u poslovanju. Mada ne postoji opće prihvaćeni međunarodni konsenzus o tome šta je zapravo informatika, mi ćemo navesti sljedeću definiciju koja se najviše susreće na našim prostorima. Informatika je nauka koja se bavi proučavanjem i razvojem računara kao savremenih sredstava za obradu informacija te primjenom računara u raznim oblastima ljudske djelatnosti. Sama riječ informatika je složenica koja je nastala od dvije riječi, informacija i automatika. Danas je informatika jedna kompleksna i multidisciplinarna nauka koja ima mnogo dodirnih tačaka kako sa prirodnim i tehničkim, tako i sa društvenim naukama. Tako, moderna informatika ima dodirnih tačaka sa matematikom, fizikom, elektrotehnikom, automatikom i kibernetikom sa jedne strane, ali i sa ekonomijom, dokumentaristikom, žurnalistikom itd. sa druge strane. Danas informatika ima dodirnih tačaka sa gotovo svim naukama, čak i sa naukama koje bi malo ko mogao povezati sa informatikom. To su na primjer medicina, filozofija, psihologija, sociologija i tako dalje.